अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामीन, अगर किसी खातून में ये 7 अलामात हों तो उनके औलाद नहीं होती। एक खातून ने हमारी वीडियोस देखी, हमारे दिए गए वज़ाइफ किए और हमें मैसेज करके बताया कि 12 साल से उनके औलाद नहीं है। हमारे पूछने पर मालूम हुआ कि उनके अंदर ये 7 किस्म की अलामात मौजूद हैं। हमने उन्हें बताया कि उनका क्या मसला है और किस वजह से उनके हमल नहीं ठहर रहा। तो जिन ख़वातीन के इन्हीं वजूहात की वजह से औलाद नहीं है, वो ये वीडियो लाजमी एंड तक देख लें। और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपने क्या दवा इस्तेमाल करनी है जो कि आपको बाज़ार से बआसानी मिल जाएगी, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि आपने वजीफ़ा क्या करना है। अगर आप दोनों में से एक काम कर लेते हैं या फिर दोनों काम कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके हमल ज़रूर ठहरेगा। अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से ज़रूर नवाजेंगे। आपसे गुजारिश है कि न सिर्फ आप हमारे बताए गए तरीक़ाकार पर अमल किया करें बल्कि उसे आगे शेयर भी किया करें। अब मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक सच्चा वाक़या आपके साथ शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी हमारी लाजमी देखें। कोई बात भी समझ नहीं आती, कोई सवाल ज़हन में आता है, वीडियो बनाते वक्त हमसे कोई बात रह जाती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अपनी इस तमाम वीडियोज़ में बताता हूँ कि अपने लिए लाजमी दुआएं लिखा करें ताकि लोग उस पर आमीन कहें। जो भी पढ़ेगा उस पर आमीन कहेगा, और किसकी आमीन आपके हक़ में कबूल हो जाए, आपको इंशाअल्लाह ताला उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हम भी अपनी ख़ास दुआ में आपको शामिल रखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो ख़वातीन औलाद से महरूम हैं और वो चाहती हैं कि अल्लाह पाक उन्हें औलाद की नेमत से नवाजे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। हम वक्तन फ़वक्तन इसी मसले के हवाले से वीडियोस देते रहते हैं और आपके तमाम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और उस हवाले से उनके न सिर्फ हल बताते हैं बल्कि मेडिसन हो, वजीफ़ा हो, सजेशन हो, और आपके लिए जो बेहतर हो आपके लिए मालूमाती वीडियोस बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो आपको चैनल हमारा सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लाजमी फ़ायदा होगा और बहुत सी मालूमात आपको मिल जाएंगी। हो सकता है कि हमारी किसी बताई हुई बात की वजह से अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा कर दे। सबसे पहले जो है आपको पहली अलामत के बारे में बता देता हूँ कि अगर ये अलामत आप में है तो फिर आपके औलाद नहीं होती, और ये वजूहात क्यों हैं और इसका इलाज और इसका वजीफ़ा क्या है ये भी आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो आपने वीडियो को लाजमी गौर से देखना है और समझना है कि क्या आपके अंदर ये अलामात हैं, और अगर हैं तो उसका इलाज क्या करना है ये भी आपको बता रहे हैं। सबसे पहली अलामत है हेयर लॉस, बाल गिरते हैं। और उस खातून ने भी यही बताया था कि उनके भी बाल ज़्यादा गिरने लग गए हैं। सर में दर्द रहता है, कभी आधे सर में, कभी पूरे सर में, कभी सर के पिछले हिस्से में जो है सर दर्द होता है। विजन चेंजेस, कभी कभी हल्के से चक्कर आ जाते हैं या फिर आंखों के आगे धुंधलापन सा आ जाता है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन मसला होता है जो कि पीकॉट और पीकॉस में भी हो जाता है, ये मसला वो है कि चेहरे पर या थोड़ी पर बाल आ जाते हैं। फेशियल हेयर की जो अलामत है ये पीकॉट और पीकॉस में भी देखने में मिलती है, और ये जो आपको अलामत है ये ज़्यादातर तभी होती है जब आपके पीरियड्स का मसला है या दिनों का प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ पेल्विक पेन है, ये पेट के निचले हिस्से की तरफ एक दर्द होता है तेज सा, जिस तरह जलने का हो या अचानक दर्द हो, एक दर्द जो आहिस्ता आहिस्ता आता है लेकिन ख़त्म नहीं होता। ये मध्यम या भारी दर्द या दबाव का एहसास होता है, ये भी एक अलामत है अगर आपके हमल नहीं ठहर रहा, ये भी एक उनमें से वजह है। एक्नी होते हैं चेहरे पर, आपके दाने निकलते हैं अगर हमल नहीं ठहर रहा। और जो आखिरी वजह मैं आपको बता रहा हूँ ये सामने आपके लिखी हुई नज़र आ रही है, जिसको आप पढ़ लें आप समझ जाएंगे कि वो कौन सी वजह है। और बहुत सी ख़वातीन को ये अलामत होती है और वो किसी को ज़ाहिर नहीं करती, बताती नहीं हैं, और जो बताती हैं वो शर्मिंदगी फील करती हैं। तो वो सामने लिखी हुई आ रही है वजह, आप ये वजह पढ़ लें। अगर ये 7 अलामात आपके अंदर हैं तो फ़िक्रमंद बिल्कुल ना हो। एक तो हमारा दिया गया सूरह फातिहा का वजीफ़ा करें, वो हमने आपको जो है एक मुकम्मल वीडियो की शक्ल में पहले भी बताया है। डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप वो वीडियो देख लें, आपको मुकम्मल तरीक़ाकार उसी वीडियो में मिल जाएगा। आप वो वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको वो वजीफ़ा पता चल जाए। और इसके साथ साथ मैं कमेंट्स में भी वजीफ़े का तरीक़ाकार लिख दूंगा, अगर आप वहाँ वीडियो नहीं देख पाते तो कमेंट में हमारी कमेंट जो है वो पढ़ लीजिएगा। मैं कमेंट पिन कर दूंगा मुकम्मल तरीका लिख के, ताकि आपको मुख्तसर तरीका पता चल जाए। और जो आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो करशी की मेंसोफार है, ये सामने आपके लिखे हुई नज़र आ रही है।
یہ جب ڈیٹ شروع ہوتی ہے تو 2 گولیاں کھانی ہیں نیم گرم دودھ کے ساتھ، 3 دن استعمال کرنی ہے۔ پیریڈ کے شروع کے 3 دن اگر آپ یہ 2 گولیاں استعمال کرتی ہیں، 2 ایک دن، 2 دوسرے دن اور 2 گولیاں تیسرے دن، کسی بھی وقت دن میں نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ کھا لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ 7 کی 7 علامات ختم ہو جائیں گی چند ہی عرصے کے استعمال سے۔ یہ جب ڈیٹ شروع ہوتی ہے تو 2 گولیاں کھانی ہیں نیم گرم دودھ کے ساتھ، 3 دن استعمال کرنی ہے۔ پیریڈ کے شروع کے 3 دن اگر آپ یہ 2 گولیاں استعمال کرتی ہیں، 2 ایک دن، 2 دوسرے دن اور 2 گولیاں تیسرے دن، کسی بھی وقت دن میں نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ کھا لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ 7 کی 7 علامات ختم ہو جائیں گی چند ہی عرصے کے استعمال سے۔ اور جس خاتون نے ہم سے رابطہ کیا تھا ان کے بھی یہ 7 علامات تھی، ہم نے انہیں سورہ فاتحہ کا وظیفہ بتایا اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ مینسوفار کی میڈیسن بتائی جو کہ کرشی کمپنی کی ہے، آپ کو بازار سے بآسانی مل جائے گی۔ 100 یا 200 روپے کی ڈبی ہوتی ہے اس کی، 20 گولیوں کی بھی ہے اور 500 گولیوں کی بھی ڈبی آپ کو بازار سے مل جائے گی۔ آپ اسے خریدیں اور استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ 7 کی 7 علامات ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے دنوں کا مسئلہ ہے یا پھر آپ کے سائیکل ڈسٹرب ہیں، ایگ میچور نہیں ہیں، آپ کے کسی قسم کی تھیلیاں ہیں، رسولیاں ہیں، درد ہے، رحم کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، بچہ دانی کمزور ہے، یا پھر کوئی بھی اس قسم کا اندرونی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہر رہا، یہ چند عرصے کے استعمال سے ہی انشاءاللہ تعالی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس خاتون کے 12 سال سے اولاد نہیں تھی، انہوں نے جب یہ میڈیسن استعمال کی اور ہمارا بتایا گیا سورہ فاتحہ کا وظیفہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ نہ صرف آپ ہمارے بتائے گئے طریقہ کار پر عمل کیا کریں بلکہ اسے آگے شیئر بھی کیا کریں۔ اب میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی ایک سچا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ ویڈیو بھی ہماری لازمی دیکھیں۔ کوئی بات بھی سمجھ نہیں آتی، کوئی سوال ذہن میں آتا ہے، ویڈیو بناتے وقت ہم سے کوئی بات رہ جاتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس وقت بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ باکس میں پوچھیں، اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ اب کمنٹ باکس میں اپنے لیے دعائیں لکھتے ہیں تو آپ کو خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ میں اپنی اس تمام ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ اپنے لیے لازمی دعائیں لکھا کریں تاکہ لوگ اس پر آمین کہیں، جو بھی پڑھے گا اس پر آمین کہے گا، اور کس کی آمین آپ کے حق میں قبول ہو جائے آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور ہم بھی اپنی خاص دعا میں آپ کو شامل رکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ جو خواتین اولاد سے محروم ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ اللہ پاک انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ ہم وقتاً فوقتاً اسی مسئلے کے حوالے سے ویڈیوز دیتے رہتے ہیں اور آپ کے تمام پرابلمز کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ان کے نہ صرف حل بتاتے ہیں بلکہ میڈیسن ہو، وظیفہ ہو، سجیشن ہو، اور آپ کے لیے جو بہتر ہو آپ کے لیے معلوماتی ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو چینل ہمارا سبسکرائب کریں گے تو آپ کو لازمی فائدہ ہوگا اور بہت سی معلومات آپ کو مل جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری کسی بتائی ہوئی بات کی وجہ سے اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ ویڈیو کو لائک لازمی کریں، شیئر کریں، اور اگر کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھیں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔